Bonjour à tous, 여러분 안녕하십니까? j'espère que vous allez bien aujourd'hui 여러분 모두 다 평안하시죠? et que vous n'avez pas trop chaud. 너무 덥지 않으시길 바랍니다. Il y en a apparemment pour venir à l'église qui sont passés au-dessus de la montagne pour venir jusqu'à l'église. 몇몇 분들은 교회 오실 때 이 뒷산을 넘어서 오신 분들이 있으십니다. Mais voilà, c'est bien, il y a des motivés pour venir à l'église. 그것도 하나의 우리가 이렇게 교회로 오는 동기부여가 될 수 있습니다. Alors, dans la Bible, on voit souvent qu'il y a des périodes de sécheresse, des périodes compliquées, des périodes chaudes. 성경에 보면 굉장히 더운 건기 그리고 이렇게 힘든 계절 그리고 매우 더운 계절들이 성경에 나옵니다. J'aimerais qu'on se rappelle que justement ces moments de sécheresse, ces moments parfois de solitude, eh bien, ne sont pas inutiles. 그리고 이런 어려운 시기에 우리들이 너무 힘들고 이렇게 좀 외롭지 않았으면 좋겠습니다. Ce sont des moments privilégiés où Dieu rejoint son peuple pour lui parler au cœur et pour renouveler aussi ses forces. 그리고 이런 기간에 저희들이 마음속에 하나님의 말씀으로 새롭게 되고 그리고 힘을 얻는 그런 복된 시간이 되길 바랍니다. Alors que vous arriviez après cette fin de semaine peut-être assoiffé, peut-être fatigué, peut-être juste en sueur, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit pour être ressourcé encore une fois. 그리고 이렇게 힘든 시간들이 힘들고 어려운 계절이지만 여러분들이 이곳에서 새 힘을 얻고 새롭게 되는 귀한 시간이 되길 바랍니다. Jésus nous lance la même invitation, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 성경에서 말씀하시기를 누구든지 목마른 자는 내게로 와서 마셔라라고 말씀하신 그 말씀을 기억하시기 바랍니다. Amen. Je vais prier et puis nous pourrons louer Dieu ensemble. 함께 기도드리심으로써 하나님께 영광 돌리는 귀한 시간이 되길 바랍니다. Seigneur Jésus, on veut te remercier bien, pour qui tu es. 주님, 이 자리에 임재하신 주님께 감사와 영광을 드립니다. Merci Seigneur parce que bien, nous pouvons avoir cette relation personnelle avec toi. 주님, 저희들이 주님과의 인격적인 만남을 가지기를 원합니다. Même lorsque nous passons par des moments plutôt arides ou dans des chemins compliqués ou même dans le désert, dans la sécheresse, tu es avec nous. 저희들이 힘들고 험한 길을 갈지라도 그 사막 한가운데서 주님께서 저희와 함께하여 주시기를 원합니다. Seigneur, que nous puissions juste bien, nous arrêter, regarder à toi et pas notre situation. 그리고 저희들이 어떤 상황에서도 주님을 바라보고 주님과 함께 동행하는 시간들이 되도록 인도하여 주옵소서. Que nous puissions aller chercher la vérité, l'espérance dans ta parole. 그리고 주님의 말씀 가운데에서 저희들이 진리와 희망을 발견하기를 원합니다. Que nous puissions encore prendre des temps vraiment à t'écouter, à t'entendre quand tu nous parles. 그리고 주님께서 저희들에게 말씀하신 모든 것들을 기울여 들을 수 있는 마음을 허락하여 주옵소서. Seigneur, parle-nous encore aujourd'hui. 그리고 또한 저희들에게 오늘 말씀하여 주옵소서. J'ai ainsi prié en ton nom puissant Jésus-Christ. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Amen. Conduis-moi
귀한 이곳에 저희를 불러주셔서 감사드립니다. 신령과 진정으로 예배드리오니 저희의 찬양을 받아 주시옵소서. 말씀을 알면서도 지키지 못한 저의 연약함을 용서하여 주시고 예배를 통해 다시 한번 주님을 만나는 시간 되게 축복하여 주옵소서. Seigneur d'amour et de grâce, nous te remercions de nous avoir rassemblés ici pour t'adorer. Reçois favorablement nos louanges alors que nous t'adorons en esprit et en vérité. Pardonne, Seigneur, notre faiblesse, nous qui connaissons ta parole mais n'arrivons pas à la mettre en pratique. Bénis ce moment d'adoration, de culte, afin qu'il soit une nouvelle rencontre avec toi. 프로예배를 모인 한 분 한 분을 주님의 사랑으로 받아주시고 말씀을 사모하게 하시고 기도 생활을 회복하도록 저희를 청령 충만케 하옵소서. 삶 속에 관계 및 재정, 비자 문제, 어려움, 그리고 결혼 등 걱정 근심하지 않고 주님께 맡기며 하나님의 인도를 받는 믿음을 허락하여 주옵소서. 날마다 주님과 동행하는 삶을 살게 하옵소서. 언어, 출신, 배경이 다른 사람들이 모여있지만 주님의 사랑으로 하나 되게 하여 주옵소서. Accepte avec amour chaque personne réunie pour ce culte francophone. Donne-nous toujours la soif pour ta parole et remplis-nous du Saint-Esprit afin que nous ayons une vie de prière fervente. Accorde-nous la foi nécessaire pour te confier nos inquiétudes, que ce soit nos relations, nos finances, nos problèmes de visa ou même le mariage, et pour nous laisser guider par toi sans succomber à l'anxiété. Fais-nous vivre une vie qui marche quotidiennement à tes côtés. Et bien que nous venions d'horizons et de langues différentes, unis-nous par ton amour. 세계 곳곳의 전쟁의 소문과 지진, 정치적 위기, 경제적 어려움 등으로 집을 잃고 고향을 떠나는 사람들이 많아지고 있습니다. 주님, 그곳에서 주님의 사랑이 전해지게 하시고 저희가 그들을 기도하며 감당할 수 있는 힘도 허락하여 주옵소서. 대한민국을 축복하셔서 더욱 선교하는 나라 되게 하시고 복음으로 통일되는 나라 되게 하여 주옵소서. Partout dans le monde, les bruits de guerre, les séismes, les crises politiques et les difficultés économiques chassent de chez eux un nombre croissant de réfugiés. Seigneur, que ton amour atteigne aussi ces lieux et donne-nous la force de porter ces personnes dans nos prières et de leur venir en aide. Seigneur, bénis la Corée du Sud afin qu'elle devienne encore davantage une nation missionnaire et accorde-lui une unification qui soit fondée sur l'Évangile. 오늘 맥심 선교사님의 입술을 통해 주님의 말씀이 선포되게 하시고 저희 모두가 아멘으로 응답하게 하옵소서. 보이지 않는 곳에서 예배를 섬기는 한 분 한 분을 축복하여 주옵소서. 육신의 연약함 속에서도 오직 예수 그리스도만 바라보며 복음을 전하셨던 고 하영조 목사님의 신앙의 유산을 기억합니다. 21세기 사도 바울과 같이 오직 십자가만을 자랑했던 그 순전한 믿음을 오늘 우리도 배우게 하여 주옵소서. Aujourd'hui, Seigneur, partage ta parole à travers la bouche du missionnaire Maxime et fais que nous y répondions tous par un commun Amen. Bénis également chaque personne qui sert dans l'ombre pour ce culte. Nous nous souvenons de l'héritage de foi de feu le pasteur Ha Yong-jo, qui malgré la faiblesse de sa chair, gardait les yeux fixés sur Jésus-Christ seul pour annoncer l'Évangile. Comme un apôtre Paul du XXIe siècle, il ne tirait fierté que de la croix, et apprends-nous aussi à suivre cette foi pure. 나를 따르라 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 말씀대로 살아내길 간절히 원하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Seigneur, nous désirons accomplir ta parole que tu nous as transmise. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Voilà. Merci Monsieur Co pour cette belle prière. 교장님의 귀한 기도 말씀 감사드립니다. Super. Alors, la question, toujours la même question. Hein. 항상 제가 같은 질문을 드리는데요. Est-ce que vous vous souvenez de quoi est-ce qu'on a parlé il y a 15 jours?
여러분 아까 보름 전에 우리가 어떠한 이야기를 나눴는지 기억하십니까? Je vais passer sur celui-là. Ok, super. Alors, de quoi est-ce qu'on avait parlé il y a 15 jours? GPS. 저희가 보름 전에 어떤 이야기를 나눴는지 기억하십니까? Ouais, on avait parlé du GPS divin et des déviations. 저희들이 보름 전에 GPS 그리고 하나님의 말씀 이런 것들에 대해서 이야기했었습니다. On avait suivi l'histoire du peuple d'Israël et son incroyable voyage. 그리고 우리는 이스라엘 백성과 그들의 놀라운 여정을 따라가는 설교를 함께 말씀을 나눴었습니다. On avait parlé justement de la volonté de Dieu qui parfois eh bien, ne se passe pas comme prévu et on est parfois un peu bousculé et on se remarque souvent que la volonté de Dieu c'est rarement le chemin le plus court. 우리는 우리 삶에 대한 하나님의 뜻과 때로는 우리를 당하게 만드는 사실, 즉 하나님께서 가장 짧은 경로를 택하시는 경우가 드물다는 점에 대해서도 말씀을 나눴습니다. Est-ce que vous vous souvenez en combien de jours normalement eh bien, les Israélites pouvaient aller de l'Égypte directement en Canaan en marchant? 여러분들 혹시 저희들이 이스라엘 백성이 이집트를 떠나서 가나안까지 가는 데 있어서 가장 짧은 경로로 갔을 때 얼마나 걸리는지 기억하십니까? C'est ça. On avait vu que en seulement 10 jours, ils pouvaient directement être dans la terre promise. 이스라엘 백성이 약속의 땅을 잇는 약속의 땅을 찾아가는 직선 경로는 걸어서 약 10일 정도밖에 걸리지 않는다는 것을 제가 말씀드렸었습니다. Mais dès le premier jour, Dieu a imposé une déviation majeure en faisant faire au peuple un grand détour par le désert. 하지만 첫날부터 하나님께서는 이스라엘 백성들로 하여금 사막을 통해 크게 우회하도록 하심으로써 큰 방향 전환을 그들에게 강요하셨습니다. Est-ce que vous m'entendez assez fort ou pas avec le micro? 마이크 소리 잘 Est-ce que 들리시나요? c'est l'augmenter un petit peu, si c'est possible? Ouais. Ok, merci. Sinon, je reprends celui-là. Non. Ok. Donc, nous avions compris ensemble notre première clé essentielle. La déviation de Dieu est une grâce de préservation. 그리고 우리는 첫 번째 핵심 원칙을 깨달았습니다. 하나님의 우회로가 바로 보호의 은혜라는 사실입니다. Dieu savait pertinemment bien que son peuple, ils n'étaient pas prêts à affronter les Philistins. Donc, il a prévu une déviation pour les protéger. 하나님께서는 이스라엘 백성이 아직 블레셋 사람들과 맞설 준비가 되어 있지 않음을 아셨기 때문에 그들을 보호하기 위해서 이스라엘 백성의 여정을 연장하셨던 것입니다. On avait vu aussi que justement toutes ces déviations, tous ces retours en arrière, tous ces stops, eh bien, de la part de Dieu, ce ne sont pas des punitions. 그리고 그들이 우회를 통해서 우회를 통해서 갔던 것은 이것은 단순히 하나님께서 그들에게 내리시는 벌은 아니었습니다. Mais des mesures de protection active d'un Père qui nous prépare. 그리고 그것은 그들을 준비시키는 하나의 과정이셨습니다. Mais rappelez-vous, nous nous étions quittés sur quelques questions qui étaient assez cruciales. 하지만 기억하십시오. 우리는 지난 시간에 다음과 같은 중대한 질문들을 남긴 채 말씀을 마쳤었습니다. Que se passe-t-il lorsque la déviation de Dieu ne se contente pas d'être longue et fatigante, mais qu'elle nous conduit directement face à un mur infranchissable? 하나님께서 이끄시는 이 우회로가 단순히 길고 힘든 데 그치지 않고 우리들을 넘을 수 없는 벽 앞으로 인도한다면 어떻게 될까요? Et aujourd'hui, c'est exactement là qu'on retrouve le peuple d'Israël. 바로 그 지점에 오늘날 이스라엘 백성들이 처해 있었습니다. Si la déviation par le désert était déjà difficile à accepter pour le peuple, ce qui va se passer au chapitre suivant est tout simplement hallucinant. 그리고 이러한 것들이 이스라엘 백성들이 처한 어려운 현실을 그대로 반영하고 있습니다. On va le lire ensemble dans Exode, chapitre 14, versets 1 à 2. 함께 출애굽기 14장 1절과 2절 말씀을 봉독해 보겠습니다. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer,
vis-à-vis de Baal-Tsephon, c'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer. 여호와께서 모세에게 말씀하셨다. 너는 이스라엘 백성을 되돌려 빅돌과 바다 사이에 비하이롯 앞 곧 바알 스본 맞은편 바닷가에 천막을 치게 하라. Alors, on va retourner sur notre carte. 함께 지도를 좀 살펴보겠습니다. Donc, on avait vu qu'ils sont partis de l'Égypte qui est ici, et normalement, pour aller au pays promis, ils devaient passer par là. 이스라엘 백성이 그 하메스라는 곳에서 출발해서 그 포인트가 가리키는 방향으로 가려고 하고 있었습니다. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait passer par là. Donc, pour le peuple, c'est juste incompréhensible. Ils s'en vont dans le désert. 원래는 저기 빨간 줄로 그어진 선을 따라서 가려고 했는데 사막을 가로질러 가니까 이스라엘 백성들은 도저히 이해할 수가 없었습니다. Il leur donne un ordre incroyable. Faites demi-tour, revenez sur vos pas. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 놀라운 명령을 내리십니다. Et 뒤로 돌아서 왔던 길을 되돌아가라. venez installer votre campement juste ici. 그리고 포인트로 가리킨 저 부분에 머무르라고 말씀하십니다. Alors, quand on étudie un peu la géographie de cet espace, on se dit, mais pourquoi Dieu veut qu'ils campent là? C'est bizarre. 저희가 지리를 조금만 공부해 보면 하나님께서 왜 저기에서 이스라엘 백성들에게 진을 치라고 말씀하셨을까요? 잘 이해가 되지 않는 그런 상황입니다. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que là, Pi-Hahiroth, c'est en fait un véritable entonnoir. Donc ça veut dire que c'est entouré de montagnes. 이 지역을 지리적으로 살펴보면 히히로스는 그야말로 깔때기와 같은 곳임을 알 수 있습니다. Donc eux, ils sont sur une plaine étroite. À leur droite, il y a des montagnes rocheuses, infranchissables. À leur gauche, le désert hostile. Et juste devant eux, s'étend l'immensité de la mer Rouge. 이것은 굉장히 좁은 평화고요. 오른쪽에는 험준하고 넘을 수 없는 바위산들이 있고 왼쪽에는 척박한 사막이 펼쳐져 있습니다. 그리고 바로 눈앞에는 거대한 홍해가 펼쳐져 있습니다. Alors on a le droit de se poser la question, est-ce que Dieu a fait une erreur? 여기서 우리는 바로 첫 번째 그 포인트에 대한 질문을 할 수 있습니다. 혹시 하나님께서 실수를 하셨을까요? Humainement, militairement, tactiquement, c'est juste une folie de camper à cet endroit. 인간적으로나 군사적으로나 전술적으로 보아도 이것은 도저히 미친 짓이라고밖에 설명할 수 없습니다. Si aujourd'hui un général de guerre venait à prendre une telle décision, il serait directement retiré de l'armée pour erreur grave. 만약 오늘날 전쟁 중에 군대의 장군이 이런 결정을 내린다면 중대한 무능을 사유로 즉시 직위에서 해임될 것입니다. C'est une voie sans issue. Ils n'ont aucune issue de secours, aucune issue de repli. 이는 절대적으로 막다른 골목이며 그들에게는 탈출구도 후퇴할 길도 전혀 없기 때문입니다. Et parce que c'était pas marrant si c'était pas assez compliqué, le pharaon, lui, eh bien, il apprend qu'ils sont égarés dans le pays et qu'ils sont un petit peu enfermés dans le désert. 게다가 이 소식을 접한 파라오가 어떻게 반응을 했냐면 파라오는 이렇게 생각했습니다. 그들은 이 땅에서 길을 잃었고 사막이 그들을 가두고 있다. Et là, l'orgueil et la colère du pharaon se réveillent. 파라오의 오만과 분노가 되살아났습니다. Il regrette maintenant d'avoir laissé partir cette main-d'œuvre gratuite, tous ces esclaves en fait. 파라오는 무료로 제공되던 노동력인 자신들의 노예를 떠나보낸 것에 대해서 매우 후회했습니다. Alors il décide de rassembler immédiatement son armée d'élite, donc des centaines de chars de combat, ses cavaliers, ses officiers, et il se lance à leur poursuite à toute allure. 그래서 그는 즉시 자신의 정예 부대를 소집합니다. 전차 600대와 기병대, 장교들을 동원하여 전속력으로 이스라엘 백성들을 추격하기 시작합니다. Et j'aimerais qu'à ce moment précis, on puisse se mettre un petit peu à la place des Israélites, d'une famille lambda. 그래서 저는 그 이스라엘 백성 중에 한 가족의 입장이 되어 보겠습니다. Vous imaginez, le soir tombe, et là vous commencez à sentir le sol qui vibre sous vos pieds, et au loin s'élève la poussière des chars égyptiens qui foncent droit sur vous. 한번 상상해 보십시오. 해가 지고 땅이 진동하고 멀리서 그들을 향해 돌진해 오는 이집트 전차들이 일으키는 먼지가 피어오릅니다. Et
Et là, eh bien, c'est le côté humain, on veut trouver une solution directement, et donc on regarde à droite la montagne. Bon, il y en a un qui l'a gravi aujourd'hui pour venir, mais à gauche le désert, derrière l'armée du pharaon, et devant la mer Rouge, juste infranchissable. 오른쪽에는 산이, 왼쪽에는 사막이, 뒤에는 파라오의 군대가, 앞에는 건널 수 없는 홍해가 펼쳐져 있습니다. Et dans cette panique, ils oublient totalement tous les miracles qui se sont passés en Égypte, comment ils ont été délivrés, et directement ils vont crier à Moïse, il valait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir ici dans le désert. 이것은 사실 완전히 막다른 길입니다. 공포에 사로잡힌 이스라엘 백성들은 과거에 나타났던 많은 기적들은 모조리 잊어버리고 모세에게 외쳤습니다. 이 사막에서 죽는 것보다 차라리 이집트 사람들에게 시중을 드는 편이 나았을 것입니다. Est-ce que cette panique nous parle à nous aujourd'hui? 이스라엘 백성들이 느꼈던 그 공포가 여러분들에게도 오늘날 공감이 되시나요? On voit aucune solution et donc on panique. 우리는 아무런 해결책도 없고 그리고 단지 공포에 떨고 있을 것입니다. Avez-vous déjà eu l'impression que vous avez obéi à Dieu, vous êtes dans sa volonté, et malgré tout, vous vous retrouvez face à une voie sans issue? 하나님께 순종한 곳이 오히려 여러분들을 막다른 길로 인도했다고 혹시 느끼신 적이 있으십니까? Les problèmes financiers qui s'accumulent, la maladie qui frappe, les persécutions arrivent, et vous vous demandez juste, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as amené ici pour après juste m'abandonner? 재정적인 문제가 쌓이고 병이 닥치고 여러분들에게 박해가 찾아오면 우리들은 이렇게 자문을 하게 됩니다. 주님, 왜 저를 버리시려고 이곳에 데려오신 것입니까? Et on va même peut-être se poser la question comme eux, est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester dans ma vie d'avant? 차라리 예전의 삶으로 돌아가는 게 더 나았을까요? Mais on va regarder justement la foi inébranlable de Moïse face à cette tempête et cette panique. 하지만 이 폭풍 속에서도 이러한 그 어려움 속에서도 흔들리지 않는 모세의 믿음을 한번 보십시오. En Exode chapitre 14 versets 13 à 14. 출애굽기 14장 13절과 14절 말씀입니다. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. 함께 봉독하겠습니다. 그래서 모세가 백성들에게 대답하였다. 여러분은 두려워하지 말고 가만히 서서 오늘 여호와께서 여러분을 구하기 위해 행하시는 일을 보십시오. 여러분이 오늘 보는 이 이집트 사람들을 다시는 보지 못할 것입니다. 여호와께서 여러분들을 위해 싸우실 것입니다. 그러니 여러분은 가만히 계십시오. Waouh, c'est fort, n'est-ce pas? 놀랍지 않습니까? Je répète ce qui est dit dans le verset. N'ayez pas peur, restez en place et à la fin, gardez le silence. 다시 한번 읽겠습니다. 여호와께서 두려워하지 말고 가만히 서서 오늘 여호와께서 여러분을 구하기 위해 행하시는 일을 보십시오. Quand nous nous sentons coincés dans une voie sans issue, ne cédons pas à la peur, mais attendons la délivrance de notre Dieu. 그렇습니다. 우리가 막다른 골목에 갇힌 듯한 느낌을 받을 때 두려움에 굴복하지 말고 우리 하나님의 구원을 기다려야 합니다. En fait, il y a tellement de clés dans ce passage. Le silence et la confiance sont nos meilleures armes. 여기에는 굉장히 중요한 어떤 열쇠들이 있는데요. 침묵과 신뢰가 우리에게 가장 강력한 무기입니다. Ce n'est pas le moment de s'agiter ou de vouloir forcer les choses par nos propres moyens humains. 지금은 안절부절하거나 우리 자신의 인간적인 힘으로 이를 억지로 밀어붙이려 해서는 안 될 때입니다. Et ça, c'est pas forcément dans les notes, mais moi, le premier, je pense que j'essaie souvent de trouver des solutions par moi-même. 저는 보통의 이러한 경우에 제 스스로 답을 찾으려고 했었던 경우들이 많이 있습니다. Dans ce cas-ci, peut-être que j'aurais essayé de grimper la montagne, que j'aurais essayé de commencer à nager dans l'eau. 저는 이런 경우에 제 스스로의 힘으로 산을 오르려고 하거나 아니면 헤엄쳐서 건너려고 하거나 이런 경우들이 있었습니다. Peut-être que j'aurais essayé de sprinter dans le désert,
ou encore de piéger le terrain avant que les chars égyptiens arrivent. 만약에 이집트에 그 전차들이 온다면 저는 막 그 사막을 뛰어다니거나 아니면 제 스스로가 피하기 위해서 어떤 길을 찾았던 경우들이 많이 있지 않을까요? Mais comme on le voit avec les Israélites, eh bien, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi à la parole de Dieu et à Moïse, et ils sont restés en place. Ils ont levé les yeux vers le ciel et ils ont attendu que Dieu agisse. 그렇지만 이스라엘 백성들은 하늘 우러러 보며 하나님께 간구를 합니다. Alors, on peut se poser une deuxième question. Pourquoi Dieu permet-il des voies sans issue? 두 번째 파트는 하나님께서는 왜 막다른 길을 허락하시는가입니다. Là, nous allons comprendre aujourd'hui ensemble eh bien, le génie stratégique de notre Dieu. 여기서 우리는 우리 하나님의 전략적인 천재성을 보게 됩니다. Pourquoi Dieu a-t-il délibérément attiré son peuple dans ce piège apparent? 하나님께서는 왜 의도적으로 자신의 백성을 겉으로 보기에는 함정처럼 보이는 곳으로 이끄셨을까요? Parce qu'en fait, quand on y pense, si Israël était passé par la route commerciale classique qui prenait une dizaine de jours, l'armée égyptienne montée sur des chars ultra rapides les aurait juste rattrapés sans aucune difficulté. 만약 생각해보면 이스라엘 백성이 일반적인 무역로를 통해서 약 10일 만에 이 길을 통과했다면 매우 빠른 전차를 이끌고 온 이집트 군대가 사막 한가운데에서 아무런 어려움이 없이 그들을 따라잡았을 것입니다. Sans protection naturelle, sans aucun obstacle pour ralentir l'ennemi, le peuple d'Israël aurait été massacré ou ramené de force en Égypte en l'espace juste de quelques heures. 자연적인 어떤 보호막도 없고 적의 진격을 늦출 장애물도 없는 상황에서 이스라엘 백성은 몇 시간 만에 학살당하거나 강제로 이집트로 끌려갔을 것입니다. Mais en les plaçant au bord de la mer Rouge, dans cette voie sans issue géographique, Dieu en réalité tendu un piège bien pensé à l'oppresseur. 이스라엘 백성들을 홍해 기습, 즉 지리적으로 막다른 길에 두심으로써 사실상 하나님께서는 압제자들에게 치밀하게 계획된 함정을 파놓으신 것입니다. Il a utilisé la mer comme un instrument de délivrance pour Israël et comme un tombeau pour l'armée égyptienne. 하나님께서는 바다를 이스라엘 백성들에게는 구원의 도구로, 이집트 군대에게는 무덤으로 사용하셨습니다. Et Dieu ne voulait pas juste délivrer son peuple juste pour quelques jours, quelques semaines, mais il voulait les délivrer définitivement. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 단 며칠이나 몇 주 동안만 해방시키려 하셨던 것이 아닙니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 영원히 해방시키는 것이 하나님의 뜻이셨습니다. Il voulait que la menace égyptienne disparaisse définitivement de leur horizon. 하나님께서는 이집트의 위협이 이스라엘의 시야에서 영원히 사라지기를 원하셨던 것입니다. Et c'est alors que le surnaturel éclate. Je pense que pour la plupart, on connaît tous cette histoire dans Moïse, l'histoire de Moïse. 바로 그때 초자연적인 일이 벌어집니다. 여러분들도 이 모세 이야기를 훤히 알고 계시겠지만 Mais on va essayer d'en mesurer encore une fois toute la grandeur. 이 스토리가 가지고 있는 위대함에 대해서 다시 한번 되새겨보기를 원합니다. Donc encore une fois, essayons d'imaginer la scène. 다시 한번 여러분들이 머릿속에 한번 그림을 그려보시기 바랍니다. La nuit tombe et une colonne de feu divine vient s'interposer pour bloquer l'ennemi. 밤이 되고 신성한 불기둥이 나타나서 적의 진로를 가로막았습니다. Puis Dieu dit à Moïse, tends ton bâton sur la mer. 그러자 하나님께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내 지팡이를 바다 위로 들어올려라. Moïse obéit et un vent d'est d'une violence extrême souffle toute la nuit, fendant en deux littéralement les eaux de la mer Rouge. 모세는 그 말씀에 순종했고 밤새도록 매우 거센 동풍이 불어와서 홍해의 물을 말 그대로 둘로 갈라놓았습니다. Les vagues se dressent verticalement pour former deux murailles liquides à droite et à gauche. 파도는 수직으로 치솟아 좌우 양쪽에 두 개의 물의 성벽을 형성했습니다. Et au milieu, le fond de l'océan apparaît. Dieu assèche le sol pour en faire un chemin de terre ferme. Et tout le peuple d'Israël s'engouffre à travers, à pied sec, entre ces deux murs d'eau suspendus par la main du Créateur. 그리고 한가운데에는 바다 밑바닥이 드러났습니다. 하나님께서 땅을 말리셔서 육지의 길을 만드신 것입니다. 그리고 이스라엘 백성 전체가
창조주의 손에 의해 떠 있는 이 두 물의 벽 사이로 몰려들어서 발을 적시지 않고 건너갔습니다. Et les Égyptiens, eh bien voyant cela, aveuglés par leur colère, ils lancent la charge et s'engagent à leur tour au milieu de la mer, avec plus d'une centaine de chars d'élite. 이 이야기는 분노의 눈이 먼 이집트 사람들이 돌격을 감행했고 수백여 대의 정예 전차를 이끌고 바다 한가운데로 진입하면서 새로운 국면을 맞이합니다. Et au petit matin, le piège divin se referme. 그리고 이른 아침에 하나님께서 만들어 오신 함정이 마침내 닫힙니다. Dieu jette le désordre dans leur rang et paniqués, les Égyptiens s'écrient « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » 하나님은 이집트 군대 사이에 혼란을 일으키시고 공포에 질린 이집트인들은 이스라엘을 피해 도망가자 여호와께서 우리를 대적하여 그들을 위해 싸우시니라고 외쳤습니다. Mais il est trop tard, car dès que le dernier Israélite pose le pied sur la rive opposée, Dieu ordonne à Moïse de tendre à nouveau sa main et les murailles de mer s'effondrent en engloutissant l'armée entière du Pharaon. 하지만 이미 너무 늦었습니다. 마지막 이스라엘 사람이 맞은편 기슭에 발을 딛자마자 하나님께서는 모세에게 다시 손을 내밀라고 명령하셨고 바다의 벽이 무너져 내려 파라오의 군대 전체를 삼켜버렸습니다. Il n'y a pas eu un seul rescapé. 살아남은 자가 단 한 명도 없었습니다. Et c'est fou de se dire en un instant, sans même lever une épée, eh bien toute la puissance oppressive du Pharaon qui écrasait ce peuple depuis des centaines d'années a juste été détruit, anéanti pour toujours. 순식간에 칼 한 번 휘두르지 않고 4세기 동안 백성을 짓누르던 압제 세력이 영원히 사라져버렸습니다. Quelle histoire incroyable, n'est-ce pas? 굉장히 놀라운 이야기 아닙니까? Donc on voit que nous avons un Dieu qui est un stratège. 우리가 여기서 보다시피 하나님은 굉장히 전략적인 분이십니다. Et cela devrait encore nous donner plus d'assurance et de foi pour le suivre. 그리고 사실 우리가 하나님을 따르는 데 있어서 더욱 큰 확신과 믿음을 이러한 전략적인 하나님의 말씀은 우리가 그분을 따르는 데 있어서 더욱 큰 확신과 믿음을 갖게 해줍니다. Et aujourd'hui, j'aimerais encore vous rappeler quelque chose. Nous avons un Dieu qui est spécialiste de l'impossible. Il ouvre des chemins là où il n'y en a pas, là où on ne les voit pas, et là où on ne les attend absolument pas. 우리가 섬기는 하나님은 불가능의 전문가이십니다. 하나님께서는 길이 없는 곳, 우리가 볼 수 없는 곳, 우리가 전혀 예상하지 못한 곳에 길을 열어주십니다. Et avec Dieu, c'est souvent comme ça. C'est souvent quand ce sont des situations impossibles, eh bien que Dieu va manifester sa gloire à ce moment. 그리고 여러분께 이 말씀을 드리고 싶습니다. 바로 상황이 완전히 불가능해질 때야말로 하나님께서 그분의 영광을 드러내시기로 선택하시는 때입니다. Parce que si on réfléchit, si la route ou l'épreuve que nous subissions était juste simple et facile, eh bien on pourrait simplement passer au-dessus par nos propres forces. Et dans ce cas-là, comment est-ce que Dieu se glorifie? 한번 생각해 봅시다. 만약 그 길이 쉽고 우리의 힘으로 가능하다고 우리 힘으로 가능하고 실현될 수 있었다면 어떻게 하나님께서 영광을 받으실 수 있겠습니까? Nous dirions simplement que c'est grâce à notre intelligence, à notre réseau, à nos compétences. 그저 우리는 우리 자신들의 지혜나 인맥 혹은 능력 때문이라고 말했을 것입니다. Et quand tu es devant la mer, bloqué, et que tu as une voie sans issue, 하지만 홍해 앞에 서서 막다른 골목에 다다랐을 때 et que la mer s'ouvre, bien là, il n'y a personne qui peut venir voler la gloire de Dieu. 그때는 그 누구도 하나님의 영광을 빼앗을 수 없습니다. On peut juste s'agenouiller devant Dieu et lui dire « Seigneur, c'est toi qui as combattu pour moi. 우리는 오직 무릎을 꿇고 여호와께서 싸우셨도다라고 말할 수밖에 없을 것입니다. » Et c'est ça la réalité de la volonté de Dieu pour notre vie. 이것이 바로 우리 삶에 대한 하나님의 뜻의 실체입니다. Parfois, Dieu dépose en nous des rêves, des projets, des visions pour notre futur. 때때로 하나님께서는 우리 안에 미래에 대한 꿈과 계획, 비전을 심어주십니다. Tu ressens au fond de toi que eh bien, c'est la volonté de Dieu pour ta vie, mais quand tu regardes ta réalité en 2026, tu ne vois absolument pas comment ni à quel moment cela pourrait être possible. 마음 깊은 곳에서 그것이 우리 삶에 대한 하나님의 뜻임을 느낍니다.
하지만 2026년의 현실을 바라보면 그것이 어떻게 언제 가능해질지 도저히 알 수 없습니다. Les circonstances hurlent le contraire. Tu as l'impression que toutes les portes sont fermées et tu as même parfois l'impression de reculer, de ne pas être sur le bon chemin de sa volonté. 주변 상황은 정반대로 소리치고 문은 닫혀 있고 오히려 때로는 뒤로 물러서는 것 같으며 하나님의 뜻이 이끄는 올바른 길에 있지 않은 것처럼 느껴지기도 합니다. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas paniquer, mais que la foi intervient. 하지만 이러한 순간에 우리는 겁에 질려 있으면 안 됩니다. 바로 그때 믿음이 작동하는 시기입니다. Pas la foi en moi-même, en mes propres capacités, mais la foi en Dieu qui peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. 그리고 그 순간 하나님께서 우리를 이끌어 주실 것입니다. La foi, c'est l'obéissance aveugle au GPS divin dont on avait parlé la fois passée. 믿음이란 신성한 내비게이션에 대한 맹목적인 순종입니다. C'est accepter de se placer là où Dieu veut que l'on soit, de camper là où il dit de camper, même si nous ne comprenons pas directement pourquoi. 그것은 비록 이유를 이해하지 못하더라도 하나님께서 원하시는 곳에 서고 그분이 지시하시는 곳에 머무르기로 받아들이는 것입니다. Les GPS classiques te montrent la voie et ensuite tu avances. Mais le GPS divin ne te montre pas toujours la voie, mais il te demande quand même d'avancer. 하지만 하나님의 GPS는 우리가 모든 것을 알 수 없지만 하나님의 GPS는 우리들을 인도하고 이끌어 주시는 하나의 길입니다. Tu as juste besoin de faire confiance à celui qui est capable de fendre la mer en deux pour te faire passer. 순종하기 위해 우리가 길을 볼 필요는 없지만 단지 하나님이 우리들을 지나가게 하시려고 바다를 둘로 갈라 놓으실 수 있는 분이라는 것을 신뢰하기만 하면 됩니다. Et parfois, ce qui se dresse devant toi aujourd'hui comme un mur infranchissable, comme impossible, ce qui te fait trembler de peur, est peut-être en réalité le décor que Dieu a choisi pour accomplir son plus grand miracle dans ta vie. 오늘 여러분들 앞에 넘을 수 없는 벽이 우뚝 서 있고 두려움에 떨게 만드는 그 모든 것은 사실 하나님께서 여러분들의 삶에서 가장 위대한 기적을 이루시기 위해 선택하신 무대입니다. Alors pour conclure, lorsque nous regardons à l'histoire des Israélites, quand on prend du recul, on peut réaliser en fait une vérité profonde. 사랑하는 형제자매 여러분, 이 여정을 뒤돌아보며 분석해보면 우리는 깊은 진리를 깨닫게 됩니다. Les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, en fait, ils avaient encore une mentalité d'esclaves. À ce moment-là, ils n'étaient pas matures, ils n'avaient pas encore reçu la loi au Mont Sinaï, et ils n'avaient pas de structure sociale, pas d'organisation, ils n'étaient pas formés aussi militairement. 당시 이스라엘 백성들은 여전히 노예적인 사고방식을 가지고 있었습니다. 그들은 성숙하지 못했습니다. 그들은 아직 시나이산에서 율법을 받지도 못했고 사회적인 구조나 조직도 갖추지 못한 상태였습니다. Si Dieu les avait laissés directement prendre cette route directe en 10 jours, ils seraient arrivés en Canaan spirituellement et mentalement comme sous-développés. 만약 하나님께서 그들로 하여금 약 10일 정도밖에 소요되지 않는 직통 무용로를 따라가게 하셨다면 그들은 영적으로나 정신적으로 미성숙한 상태로 가나안에 도착했을 것입니다. Ils n'auraient certainement pas été capables de posséder le pays, ils auraient peut-être fui à la première difficulté. 그들은 그 땅을 정복할 능력이 없었을 것이며 첫 번째 어려움에 부딪히자마자 도망쳤을 것입니다. Donc ce détour par le désert et par la mer Rouge était indispensable pour qu'ils apprennent à dépendre de Dieu, à voir sa gloire, détruire leurs anciens bourreaux et à bâtir une relation de confiance avec lui. 사막과 홍해를 우회하는 여정은 그들이 하나님께 의지하는 법을 배우고 그분의 영광을 목격하며 과거의 압제자들을 물리치고 하나님과 신뢰관계를 쌓아가는 데 필수적인 것이었습니다. Malheureusement, quand on continue à lire Exode, on voit parce qu'ils ont refusé de faire confiance à Dieu, qu'ils ont désobéi, ce voyage qui aurait dû prendre peu de temps a fini par durer 40 ans. 우리가 출애굽기를 읽어보면 안타깝게도 우리가 알고 있는 것처럼 그들이 광야를 지나는 다음 단계들에서 하나님을 신뢰하기를 거부하고 불평하며 불순종했기 때문에 원래는 짧은 시간이면 끝날 여정이 결국 40년이나 걸리고 말았습니다. Ce qu'on peut en déduire pour nous, c'est que le problème n'est jamais la déviation que Dieu choisit pour nous, mais le problème c'est notre rébellion, notre manque de foi face à cette déviation.
문제는 결단코 하나님께서 우리를 위해 선택하신 우회로에 있는 것이 아닙니다. 문제는 그 우회로에 직면했을 때 우리의 반항과 믿음의 부족에 있습니다. Alors aujourd'hui, en 2026, j'aimerais qu'on puisse se poser quelques questions. 그래서 오늘 2026년에 우리는 스스로에게 다음 같은 질문을 던져보았으면 합니다. Où est-ce qu'on se situe sur notre chemin actuellement? 우리는 지금 이 여정이 어디에 서 있는가? Es-tu dans une phase de détour frustrante où tu as l'impression de faire juste du surplace, de perdre ton temps, de marcher dans un désert alors que tu devrais déjà être arrivé à destination? 지금은 이미 목적지에 도착했어야 할 텐데 제자리 걸음을 하고 있는 것 같고 시간을 낭비하고 있는 것 같으며 사막을 걷고 있는 듯한 실망스러운 우회를 걷고 계시는 중입니까? Est-ce que tu as l'impression que tu es face à une voie sans issue, tu es comme coincé entre des montagnes de difficultés? 아니면 끔찍한 막다른 길의 직면에 재정적 가족적 어려움에 처해 계십니까? Eh bien, j'ai envie de nous dire, rappelle-toi de ces trois clés fondamentales que nous enseigne l'histoire de Moïse. 그래서 저는 여러분들에게 모세의 이야기가 우리에게 가르쳐주는 세 가지 핵심 원칙을 기억하시라고 권면해 드리고 싶습니다. Premièrement, suis Dieu avec joie et confiance. 첫 번째는 기쁨과 확신을 가지고 하나님을 따르라는 것입니다. Sa déviation, comme on l'a dit, n'est pas une punition, mais c'est une protection divine, car elle connaît les obstacles que tu ne vois pas encore. 하나님의 인도에서 잠시 벗어나는 것은 벌이 아니라 여러분들이 아직 보지 못하는 장애물들을 아시는 하나님께서 베푸시는 보호인 것입니다. Deuxième clé, ne cède pas à la panique. 두 번째 열쇠는 공황에 빠지지 마시라는 것입니다. Quand tu es dans une voie sans issue, reste tranquille, garde le silence, prie et attends-toi à voir la délivrance de l'Éternel. 막다른 골목에 다다랐을 때 침착함을 유지하고 침묵을 지키며 여호와의 구원을 기대하십시오. Et troisième clé, fais confiance au divin stratège. 세 번째 열쇠는 신성한 전략가이신 하나님을 신뢰하십시오. Ce mur qui te bloque aujourd'hui est le lieu même où Dieu va glorifier son nom et engloutir définitivement tes oppresseurs. 오늘 여러분들을 가로막고 있는 이 벽은 바로 하나님께서 그분의 이름을 영화롭게 하시고 당신의 압제자들을 영원히 멸망시키실 바로 그 장소입니다. Je nous encourage vraiment à ne jamais couper le GPS divin. 결코 우리에게 힘을 주는 말씀은 결코 하나님의 내비게이션을 끄지 말라는 것입니다. N'éteignons pas notre foi face au détour inexplicable de la volonté de Dieu pour notre vie. 우리 삶을 향한 하나님의 뜻이 설명되지 않는 우회로를 택하더라도 믿음을 잃지 마십시오. Laissons-nous toujours conduire par celui qui connaît parfaitement le chemin de sa volonté. 하나님의 뜻이 이끄시는 길을 완벽하게 아시는 분께 항상 인도받도록 하십시오. Et rappelons-nous que notre destination finale est garantie. Nous serons auprès de lui dans son royaume pour l'éternité. 우리의 최종 목적지는 보장되어 있으며 우리는 영원토록 하나님의 왕국에서 그분 곁에 있을 것입니다. Chaque détour, chaque voie sans issue apparente sur cette terre fait partie d'un plan d'amour et de la volonté parfaite de Dieu qui a toujours un but glorieux, éternel pour chacun de nous. 이 땅에서 마주하는 모든 우회로와 겉보기에는 막다른 길처럼 보이는 모든 길은 우리 각자에게 항상 영광스럽고 영원한 목적을 가지고 계신 하나님의 사랑의 계획과 완전한 뜻의 일부임을 기억하시기 바랍니다. Amen. Je propose qu'on prenne un petit temps de méditation pendant 1 à 2 minutes. Monsieur Smith va jouer avec le piano et qu'on puisse vraiment réfléchir à voilà, où est-ce qu'on en est sur le chemin. Est-ce qu'on est face à un mur et comment est l'état de notre cœur face à cette situation. Et j'invite 함께 일어서서 찬양을 드리도록 하겠습니다. Seigneur, je veux proclamer ton nom.
de cette eau qui jaillit et descend du très haut. Comme la femme en Samarie dira aux gens du pays ce que le Seigneur lui avait dit. Va, toi aussi, vers les perdus, pour annoncer le salut en Jésus, source de vie. Oh, si tu connaissais le don précieux de Dieu, la source vive Jésus descendu des cieux, tu lui dirais, donne-moi de cette eau qui jaillit et descend du très haut. Tu lui dirais, donne-moi de cette eau qui jaillit et descend du très haut. Notre Père, Notre Père, qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne que ton règne vienne, vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. donne-nous Donne-nous notre pain notre pain aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. aujourd'hui. Pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses, nos offenses, comme nous les pardonnons comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. le règne, Le règne, la puissance, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. On va clôturer ce service par la prière. 다 함께 기도 드리시고 우리 예배를 마치도록 하겠습니다. Seigneur, qu'il est bon de pouvoir te louer tous ensemble. 주님, 저희들이 다 함께 모여서 주님을 찬양하고 영광 드릴 수 있게 하심에 감사를 드립니다. Seigneur, oui, vraiment que tous ces chants de louange viennent se pas comme un bon parfum, une bonne odeur. 주님, 저희들이 찬양팀이 정말로 주님 보시기에 향기 나는 예물이고 귀한 그 성령의 열매임을 기억합니다. Seigneur, je veux vraiment te demander que tu puisses nous booster, nous renforcer, Seigneur, pour la semaine qui va venir, que vraiment on puisse à chaque fois t'avoir dans notre esprit, dans nos pensées. 주님, 돌아오는 한 주간도 주님께서 저희들의 삶과 저희들의 생각과 저희들의 지나는 모든 시간 속에 힘과 주님의 말씀으로 용기를 주시기를 원합니다. Que ce soit dans les bons moments, mais aussi dans les moments les plus compliqués, qu'on puisse directement avoir l'habitude de faire appel à toi dans la prière. 저희들이 삶 속에서 힘들고 어려운 순간이 올 때마다 주님께 기도하고 찬양함으로써 그러한 것들을 극복해 나갈 수 있도록 도와주옵소서. Et Seigneur, qu'on puisse peut-être voir bien différemment les déviations qui se passent dans notre vie. 그리고 저희들이 가는 길이 좀 더 다른 방향을 취할 수 있도록 주님께서 인도하여 주옵소서. Qu'on puisse les voir et les regarder avec ton regard à toi. 그리고 주님의
관점에서 저희들이 모든 일들을 바라볼 수 있도록 도와주옵소서. Et simplement te poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette déviation, cette voie sans issue? 그리고 그러한 과정 속에서 주님께서 왜 저희들에게 우회를 선택하도록 하시는지를 생각해 보도록 인도하여 주옵소서. Seigneur, viens augmenter notre foi dans le fait que tu accomplisses encore des miracles aujourd'hui. 그리고 저희들의 믿음 가운데서 주님께서 많은 이적을 베풀어 주실 것을 믿습니다. Tu es le même Dieu que le Dieu qui a ouvert la mer en deux. 그리고 주님께서는 같은 하나님이시며 저희들에게도 바다를 둘러 가르는 그 하나님이 능력이 계신 하나님이심을 저희들이 믿게 하여 주옵소서. Et Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui. 그리고 오늘날에도 주님께서 같은 능력을 보여주옵소서. Tu ouvres des voies qui paraissent impossibles. 그리고 저희들에게 불가능해 보이는 그 길을 주님께서 열어 주시옵소서. Viens, Seigneur, te glorifier à travers nos épreuves. 그리고 저희들의 모든 시험을 통해서 주님의 영광을 나타나여 주시옵소서. Et Seigneur, qu'entre frères et sœurs, on puisse s'encourager justement dans ce sens. 그리고 이 과정 속에서 저희들의 형제자매들에게 힘과 용기를 주시옵소서. Prier les uns pour les autres et s'encourager et s'exhorter. 그리고 저희 형제자매들 서로를 위하여 기도할 수 있도록 이끌어 주옵소서. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. 강력하신 하나님 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. Amen. Amen. Alors, il y a quelques annonces aujourd'hui. 몇 가지 광고 말씀을 드리겠습니다. Donc nous aurons notre prochaine soirée cœur à cœur spéciale témoignage ce jeudi 6 août. 저희들이 깨어깨의 특별한 그 간증 모임을 30일 날 C'est le jeudi 6 août. 8월 6일 날 저녁 7시 30분에 갖도록 하겠습니다. Donc voilà, c'est une soirée où tout le monde est le bienvenu, mais encore une fois, tout se fait en français, il n'y a pas de traduction en coréen. 그리고 저 모임은 불어로만 진행되고 한국어 통역이 없습니다. 모든 분들을 환영합니다. Ensuite, on répète qu'il y aura le culte de baptême le dimanche 30 août. 그리고 저희들이 30일 날 침례 의식을 가질 예정입니다. Toujours à 14h ici, et on vous donnera bientôt plus de précisions par rapport au déroulement du service. 그리고 저희들이 2시에 이곳에서 예배를 하고 그 이후에 침례는 진행할 예정입니다. Ensuite, slide suivante, on nous a souvent posé la question, on veut donner notre dîme, notre offrande, comment on fait? Simplement sur le groupe Cacao, si vous êtes dedans, il est affiché tout au-dessus. 몇몇 분들이 저에게 질문을 하셔서 광고를 드리는데요. 저희들 카카오톡에 그 그룹방에 들어가서 보면은 제일 위에 저희 그 헌금 계좌가 나와 있습니다. On vous l'affiche aussi ici, et il y a aussi la petite boîte qui est prévue à cet effet. 그리고 여기 작은 그 헌금통이 있는데요. 여기에다 헌금을 하셔도 되고, 그리고 저기 나와 있는 계좌로 헌금을 보내주셔도 됩니다. Et comme il est bien sûr dit dans la Bible, il faut donner de bon cœur. Donc si vous n'avez pas cœur de donner, ne donnez pas. 그리고 여러분들이 마음에 선한 마음을 가지고 헌금을 해주시기를 원합니다. C'est vraiment libre. On peut passer à la suivante. Oui, donc Pasteur Bank, vous l'aurez peut-être remarqué, n'est pas là aujourd'hui, il est en déplacement actuellement. 여러분들이 다 아시고 계시겠지만 오늘 박 목사님께서 자리에 참석하지 못하셨는데요. Il est actuellement dans une autre église où il a été invité à prêcher. 그리고 다른 교회에서 목사님의 그 말씀을 듣기를 원해서 그곳에서 지금 설교하고 계십니다. Que nous puissions avoir une grosse pensée pour lui et sa femme. 그리고 목사님을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Ensuite, voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques nouvelles têtes. Vu que Pasteur Bank n'est pas là, c'est moi qui dois faire les présentations. 새로운 몇몇 분들이 오셨는데 오늘 박 목사님이 계시지 않기 때문에 제가 새로 오신 분들을 소개해드리도록 하겠습니다. Alors, Pasteur Bank, d'habitude, il va vers chacun avec son carnet, il note les noms, etc. Vous vous doutez bien, pendant la prédication, je ne peux pas le faire. 일반적으로는 박 목사님께서 이렇게 새로 오신 분들을 찾아가서 이렇게 여쭤보고 이렇게 기록을 해서 말씀을 해주시는데 저는 설교를 했기 때문에 그렇게 할 수 있는 시간이 없었습니다. Donc, je vais simplement demander au nouveau de pouvoir vous lever. Et on va vous demander simplement votre prénom et d'où vous venez. On peut vous applaudir. 저는 여러분들을 소개하고 자리에서 일어나게 하셔서 그분들에게 이름과 어디서 오셨는지를 여쭤보도록 하겠습니다. Ouais, ici. Jean Odès
qui vient du Burundi. Ok, super, on peut applaudir. 부르디에서 오셨습니다. Tony, le frère de Jenny. 뚜니는 제니 전도사님의 동생입니다. Alors c'est lui qui a gravi la montagne pour venir. Il est venu du mauvais côté. 그리고 우리 지금 소개한 뚜니가 바로 그 산을 넘어서 뒷산을 넘어서 오신 바로 그분입니다. T'as été motivé, c'est bien. Derrière Moi c'est Aurélien, je viens de France aussi, je suis le frère de Myriam. Aurélien vient de France et le frère de Myriam. 프랑스에 오신 우리 미리안의 동생분이십니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Je m'appelle Lucas, je viens de France aussi et je suis l'ami à Wan. Lucas, France, l'ami de Juan. Nice. 프랑스에서 오셨고 여기 오신 이런 분의 친구이십니다. Sois le bienvenu. Alors ici, il y en a pas mal. Ici. Je vais commencer. Moi c'est Niari et je viens de France. Ok, Niari qui vient de France. Bienvenue. 프랑스에서 오신 미안 De la région parisienne. Ah, d'accord. Région parisienne. 지금 파리에 살고 계십니다. C'est à côté. Vouni, je viens de France aussi. Ok, Vouni. Vouni. Vouni, ok, de France, ok. 분이도 프랑스에서 오셨습니다. Ok, bienvenue. Ensuite, à côté. Je m'appelle Tony et je viens de France. Ok. Il y a deux Tony. 또니도 프랑스에서 오셨습니다. Ok, super. Ils sont en vacances. Peut-être vous rabaisser tous les trois, comme ça on voit ceux qui sont derrière. Merci, soyez les bienvenus. Alors, je vais juste résumer parce qu'on est une famille. Ah voilà, c'est ça. Donc Charles, Philippe, Junmine. Donc Charles et Philippe, c'est nos enfants. Junmine, mon épouse. Moi, c'est François. Et nous sommes les amis de Salomé. 프랑스에서 오신 프랑스와 가족분들은 살로메의 친구라고 이렇게 소개해 주셨습니다. 예? On est de la même église. 살로메랑 프랑스에서 같은 교회 다니신다고 하셨습니다. Ouais, super. Eh bien, soyez les bienvenus en tout cas. Donc, pour nous qui sommes là depuis un moment, n'hésitons pas à aller vers les nouvelles personnes pour les accueillir. 새로 오신 분들에게 가서 인사하시고 많은 대화를 나눠주시기 바랍니다. Et ensuite, on a une petite surprise à vous faire. Vous vous souvenez de la retraite? C'est bien. Bienvenue à la Jenny nous a fait un beau montage vidéo qu'on va vous montrer maintenant. 저희가 그 지난번 수련회에 가서 찍은 것들을 우리 제니 전사님이 이렇게 조금 그 영상을 하나 만드시는데 소개해드리겠습니다. Honorée francophone à Séoul. Cette retraite qui s'est déroulée du 3 au 5 juillet 2026 avait pour thème la volonté de Dieu. Dès notre arrivée dans l'après-midi du vendredi 3 juillet, nous avons commencé cette retraite par un temps de brise-glace afin de mettre chaque personne présente à l'aise, de détendre l'atmosphère et de partager un moment de convivialité et beaucoup de fun. La soirée a débuté avec un temps de louange offert par notre superbe équipe de louange qui nous a permis de vivre un merveilleux moment de communion entre frères et sœurs et surtout de louange et d'adoration envers notre Seigneur. Et nous avons enchaîné avec la prédication sur le discernement de la volonté de Dieu. Enfin, on clôture cette première journée avec des jeux de société. On commence le deuxième jour avec un petit déjeuner à la française. Ça fait du bien. Nous avons pris le temps de passer un moment de qualité avec Dieu en méditant sur le discernement de la volonté de Dieu. C'était très ressourçant. La matinée a également été marquée par un atelier de calligraphie coréenne animé par Nanami, une spécialiste du domaine. Les aînés coréens du groupe ont pu partager leur savoir-faire aux francophones, offrant ainsi un moment riche en culture et c'était très relaxant. Après le déjeuner, notre après-midi a été très sportif avec le lancement d'une Olympiade. Nous avons eu plein de petits jeux de compétition en équipe et ce temps fun a révélé le grand esprit de compétitivité de chacun et ça a offert vraiment beaucoup de rire.
Après plusieurs jeux rigolos intérieurs, nous sommes allés dehors profiter du beau temps et nous mouiller un petit peu avec des jeux d'eau. Comme on le dit souvent, après l'effort, le réconfort. À la soirée du deuxième jour, nous avons eu de très bonnes discussions très profondes sur la volonté de Dieu grâce à l'étude biblique. Nous avons terminé la journée par des jeux gros-larmes et certains ont pu même monter. Comme c'était les 8e de finale de la Coupe du Monde, nous sommes levés à 6h du matin le dimanche pour supporter l'équipe de France et nous avons gagné. Pour terminer cette retraite, nous sommes rentrés à Yangtze pour un dernier message. Voilà. Un grand merci Jérémy pour cette belle vidéo. On la postera aussi sur les réseaux sociaux, comme ça vous pourrez la revoir en plus grand et la partager. Et voilà, c'était vraiment une très très chouette retraite et que ça puisse nous encourager à participer aux prochaines. 이렇게 귀한 영상을 만드신 우리 제니 전사님 위해서 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. Voilà, c'est la fin du culte, donc il y a à manger et à boire derrière, donc n'hésitez pas à y aller et n'hésitez pas à aller aussi par les nouveaux. Passez un bon dimanche. 예배를 마쳤습니다. 뒤에서 이렇게 함께 간식을 드시고 새로 오신 분들과 교제를 나누는 시간을 보내주시기 바랍니다. 감사합니다.